آفرین. در همین نکته بسیار هم جالب میگذاریم به شرط دومی بازی با هنرمند که عنوان گرفته است ترجمه. بله. یعنی در این بخش سرودهای مشهور تاجیکی که طریق ترجمان گوگل با زبان خارجی ترجمه شدند و برعکس ترجمه شدند با زبان تاجیکی برای شما پیشنهاد کرده می شود که در نتیجه بعضی کلمه ها را کلمه های همانای آن عوض کرده است. بعضی کلمه ها عموما جای خود را عوض نموده اند ولی مضمون همان است. اگر شما به مضمون سرود دقت دهید پیدا می نمایید که آن کدام سرود است. بیایید آغاز میکنیم از دلشاد فیض‌الله. وقت بکار به فیض با من بمانید با من بمانید. شما من با شما کشور هستم. شما می نشینید و من شما را تماشا میکنم. دست ها جانب موی می روند. زندگی رنگ و بوی دارد. من تو را خیلی دوست می دارم. پیش از آن که من قربانی گردانم من قربانی شما خواهم بود. انگشت های انگشتان انگشتان را گیرید. من می روم. انا همین وقت بکار به فیض بسیار این سرود را مشهور کرده است. این سرود بسیار سرود آرام است. آن را مرد می سراید. چخیل بود؟ وقت بکار به فیض. نفهمیدم راستی گفت. بیاید باز یه بار دیگر میتونم خوانم و به شما 20 ثانیه وقت داده می شود برای پیدا نمودن سرود اصلی. وقت لحظه بکار به فیض با من بمانید با من بمانید. شما من با شما کشور هستم. شما می نشینید و من شما را تماشا می کنم. دست ها جانب موی می روند. زندگی رنگ و بوی دارد. من تو را خیلی دوست می دارم. پیش از آن که من قربانی گردانم من قربانی شما خواهم بود. انگشت های انگشتان انگشتان را گیرید. من می روم. بله همون سرود باشه. امشب بیایی 20 ثانیه وقت دارید میتوانید از وقت استفاده برید. وقت لحظه بکار به فیض. یک ساعتی یک لحظه بی منتی. 2 ثانیه 1 ثانیه وقت سپری شد. انتخاب از شماست. کدام سرود است؟ یک لحظه با من بیمان با تو دارم دولته. باوری دارید؟ شاید مصرع اول پیشنهاد نموده. دست برم بر موی تو. راست هست آخی. بله بگو. رفت و دلشاد غالب بیایند در برنامه. هیچ گپ نیست. دو در با یگان مشکلات ندارم. بله درست پیدا نموده. دلشاد فیض‌الله با کمکی به واسطه عزت شریفی علاقه پیدا نموده. اکه عزت ما کمک کرده بودم. ولی کمک میکنن در این. بله ما باید حساب برابر کنیم. سرود دیگر پیشنهاد میگردد با عزت شریفی. گفته بودید که شما در آینده نزدیک بازدید میکنید. شما به نفرانی که جان را پرورش میکنند جان میدهید. گفته بودی که تو مهمان میشوی. عالی. بر تنی جان پروران جان میشوی. روز و شبها انتظارم من هنوز. با دلی امیدوارم من هنوز. روز و شبها انتظارم من هنوز. با دلی امیدوارم من هنوز. کنده شد در راه تو چشمان من کی تو می آیی بیا ای جان من ای جان من. خانه ای ما قدر هم دور نیست گرچه در چشم شما معزوم نیست. آفرین. شعر میرزا ترسونزاده آهنگ زیادالله شهیدی. عزت شریفی بسیار مشاهده کارند. بله. دلشاد فیض‌الله شما باید خیلی کوشش نمایید که ایستادگی کرده توانید. ولی ما حرکت میکنیم. سرود دیگر پیشنهاد میگردد بعد دلشاد فیض‌الله. سحرگاهان گلها رقص میکنند. روی نگاره خرسندم میکند. رستنی های دوشنبه استراحت میکنند. رستنی های دوشنبه استراحت میکنند.
гулҳои зиёд дар ҳар куҷо бисёранд ва мардум истироҳат мекунанд. ҳар хона равшан дар чашми дунё мешавад. растаниҳои душанбе истироҳат мекунанд. растаниҳои душанбе истироҳат мекунанд. гулҳои душанбе амн суруд бошад. гулҳои душанбе ороиши ҷонанд. бале, дуруст пайдо намудед. ин суруди гулҳои душанбе мебошад. суруди дигар пешниҳод мегардад ба Иззат Шарифӣ. ин бадбахтиест ки нигора шабона ранҷида меояд. бахт хандидаю ноз карда дар барам мешинад. дар соҳили об ёри зебо бедор аст. ин шабе буд ки ранҷида нигорам омад дар лаби оби шаби маҳтоби нозанин ёри маҳироре. дуруст аст? бале, дуруст аст. Иззат Шарифӣ ҳатто барои ман имконият намедиҳанд ки ман сурудҳоро то охир хонам. ин дар таърихи барномаи шоми Шаҳнавоз аввалин бор аст. суруди дигар пешниҳод мегардад ба Дилшоди Файзулло. шамол аз назди боғи гулҳо мегузарад. мурғон чаманро аз раҳи гузар мебинанд. аз дунё наранҷад. ҳар шом як субҳ дар субҳ аст. булбул шуридааст нафасҳояш. ман бо дили афгор хабар дорам. ёр, ҳеҷ зарурат барои нӯшидани шарбат нест. беморам, чашмонам тар аст то ҳадди имкон. паём аз овози шумо бо нури борон аст. ин як шӯхӣ аст. ман намедонам ки чӣ бояд гуфт. дар бораи он фикр кунед ва шумо ҳуқуқшинос ҳастед. ин сурудро Муқаддас Набиева нисароидааст. Муқаддас Набиева дар репертуари Муқаддас Набиева низ ҳамин суруд ҳаст. як мисраша бигин ку буд. шамол аз назди боғи гулҳо мегузарад. Муқаддас Набиева тарки ёрӣ кардиву ман ҳамчунон ёрам. ман барои Дилшод кӯмак менамоям. барои пайдо намудани ин суруд агар калимаи ҳаммаънои шамолро пайдо кунед, коратон нисбатан осонтар хоҳад шуд. Ободи саборо ба гулистон гузарист. бандиши шумо ҳамин аст? дуруст аст? шумо бояд аввал як вариантро пешниҳод намоед ва сипас ман хулоса барор намоям ки дуруст буд ё не. Ободи сабо? айниқ устувор ҳастед дар фикратон? шояд дигар Бале. суруд аст. Бале. не Як шамол доро охи шамол. боди сабо буд Боди шамол сабо. саборо барои бигузаред. умед набояд шудан аст гардиши айём афон ки оям чашмам бараҳи як шашмақом да ҳамин аст ба фирм ҳамин дигар вариант надорем. шояд шуморо раҳгӯ мезананд Иззат Шарифӣ. бугу бой ме шояд мехоҳанд ки худашон ғолиб оянд дар барнома. мутаассифона барои Иззат Шарифӣ Дилшоди Файзулло дуруст ҷавоб медиҳанд. ин суруди тободи сабо аст. Ободи сабо. диди табрик суруди охирон пешниҳод мегардад ба Иззат Шарифӣ. ҳушёр нестам. ҳушёр нестам. ман агар аз мастам бӯи ҷон ҳушёр нестам. мастам зи бӯи ҷонон мастам абрешими қирмизи ба давраш бастам. боварӣ доред? боварӣ дорад итминони комил дорам ки ҳамин аст. бале, дуруст аст. барои ман чизе намемонад ҷуз гуфтан ки шумо ҳамаи сурудҳое ки пешниҳод шуд дар бахши тарҷума пайдо намудед. аз Акай зад калимаи беҳуда, аввал акай зад нашида Иззат аз Шарифӣ. калимаҳои аввал бале, аз калимаҳои аввал. барои ҳамин ман барои Иззат Шарифӣ як холи дигар зиёдтӣ медиҳам. Дилшоди Моиро тақсим Файзло, мекунем. шумо рад намекунед, Ним эътироз тагид, не, намекунед? новобаста аз оне ки ҳарду ҳисоб баробар буд, мусовӣ буд. ҳисобро 4 бар 5 ҳисоб мекунем ба манфиати Иззат Шарифӣ.